जोहार प्रणाम नमस्कार पुनः एक बार स्वागत करी मोर यूट्यूब चैनल में। तो हमरा आज के एकदम कुदा कुदी मोरा मोरी एकदम फजीर बेला कर माने मॉर्निंग टाइम कर भात भी नहीं खाई और एकदम कुदा कुदी होते निकल के आई जाही हमरा जेहेतु टिंगराई बोरहुला में बाघ एक धोर है बोल के गम पाही तोटा का हमरा देखे जाही। तो गाइस आज के वीडियोटा में एकदम पूरा के पूरा एंड तक ले बनी रहबा हमरा तोदर के देखाबो हुआ आज के बाघ जेहेतु फर्स्ट टाइम देखे पाबो तो तोदर के भी देखाबो। सीधा चल और बुढ़ा के चुप नहीं जाते हुआ के लोहा के गेट बोला माने सीधा ভাল ভাল তোমার ভাল হিমান তো দা হয় নাই বহুত দিনৰ পিছত আমি দুলিয়াজনৰ পাইছো। হেল্ল' দুলিয়াজনৰ পৰা দুলিয়াজনৰ পাইছো লাইভ আছে নেকি? হ্যাঁ আচ্ছা মানে মই ইউটিউব চ্যানেল হয় আমি বাঘ চাবলৈ আহিছো। তো কেনেকৈ গম পালে? আমি সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহ হয় যিকোনো উপায়ে খবৰটো পাওঁৱে। হয় হয় আহিলো চাওঁ এতিয়া কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি আছে। ঠিক আছে দা থ্যাংক ইউ দা আপুনি কেনেকৈ গম পালে? মই মানে মানুহৰ ষ্টেটাছত দেখিছো পুৰা বাঘ এটা তোমালোকে ধৰিলা বুলি। তো গাইজ আমিও যেহেতু ষ্টেটাছ চাই পিনে আহিলো তাৰপিছত আজি বহুত দিনৰ মূৰত দাকো লগ পালো। আগতে চাইছে মোৰ ব্লগত আপোনালোকে सामने नहीं करो हाथ निकले दी हाथ निकला पूर्ण टाइम ले ये बहुत दूर बस है ए हमारा धर ले नाहरपुटी की बाघ लागे गाइस थल देखे कर भी यहाँ मानुष की कितो भीड़ है लागे और ओदिके हो जाबे टेस्ट ना सालो हबो चौकी जरी एकेबारे खतम सब खाई গৈছিল ओई तोरा की माने बुझी नहीं पाथी निकी नाई कुचा कुची कर बोली तो सुन नहीं पाथे तोरा देख नहीं पा किरकम एकदम पूरा लगाई जा है आरो नाई करले होइला को आराम से घुमाई देना টেঙাখাটৰ টিংৰাহুলাই অঞ্চলত আছো আৰু এটা নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে সহযোগী সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাব। এয়া হৈছে টিংৰাহুলাই গাঁও আৰু এই টিংৰাহুলাই গাঁৱত এইদৰে পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হৈছে এটা নাহৰফুটুকী আৰু নাহৰফুটুকী চাবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ লোক ইয়ালৈ আহিছে। আৰু এইখিনি এটা কথা ক'বই লাগিব যে স্থানীয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ বন বিভাগক অৱগত কৰিছে যে এই স্থানত কেইবাটাও নাহৰফুটুকী মুক্ত বিচৰণ আছে আৰু এই নাহৰফুটুকীয়ে স্থানীয় যি ৰাইজসকলৰ পোহনীয়া জীৱ জন্তু আছে খাই এক প্ৰকাৰৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু অৱশেষত নিশা এটি নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ বন বিভাগৰ কোনো লোক ইয়ালৈ অহা নাই। আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা জানিব পৰা মতে এই স্থানত কেইবাটাও নাহৰফুটুকী মুক্ত বিচৰণ হৈ আছে যাকে লৈ ৰাইজৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। স্থানীয় এজন যুৱক আছে মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'বা উপস্থিত হোৱা নাই গতিকে বন বিভাগক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এই গাঁৱৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মূল যি খেতিপথাৰৰ কাৰণে হওক বা পোহনীয়া জীৱ জন্তুবোৰ তেখেতসকলে এতিয়াও মানে নধৰাকৈ সেই বাঘবোৰক ধৰিবৰ কাৰণে ধৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বন বিভাগক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।
চেনেলৰ নাম কি ৰবিনা পৰ্জা ব্লগ ঠিক আছে तो गाइस दुलियाजान से जेहेतु सार सब बनाइसे हिया न्यूज में देखले तो गाइस तो देख पाबे जे दा ভাল লাগিছে আমি ইয়ালৈ আহিলো আৰু এটা পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে নাহৰপুতুকি আৰু ৰাইজে জানিব দিয়া মতে ইয়াত কেইবাটাও নাহৰপুতুকি আছে কিন্তু পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাৰ পিছতো এই মুহূৰ্তলৈকে বন বিভাগৰ লোক অহা নাই তাকে লৈ ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমি আহ্বান জনাম বন বিভাগ সোনকালে আহক আৰু যিসমূহ নাহৰপুতুকিয়াত বিচৰণ কৰি আছে মুক্ত বিচৰণ পোহনীয়া জীৱ জন্তু খাইছে এইসমূহক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ কাৰণে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাইছে এই ভণ্টিক মৰম কৰিব নতুনকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মক ভণ্টিক লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ দা এয়া মই আজি হেমন্ত দাক লগ পালো তো দা আপুনি কেনে গম পালে হয় মই আজি ইয়াত বাঘ চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আচলতে এইটো বিভিন্ন এইটো ফেচবুক আৰু হোৱাটছএপৰ যোগেদি মই এটা বাঘ ধৰিলে বুলি শুনিলোঁ আৰু চাব আহিলোঁ তাতে তোমাক লগ পালোঁ আৰু বাঘটো বহুত চাবলৈ মানুহ আহিছে বন বিভাগৰ দলে ইয়াত বাঘটো কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু এতিয়াও ইয়াত বহুত বাঘ ধৰিবলৈ বাকী আছে বুলি আমি শুনিছোঁ গতিকে গোটেইবোৰ সোনকালে ধৰক তাকে আমি আশা কৰিছোঁ তোমালোক ইউটিউব চেনেলটো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ थैंक यू दा तो गाइस दुलियाजान के सांबादिक एक जन के लग पाही तो दा थिन से हमरा दु एखार जाने खुजबो সবাইকে জহার जहार पहला तो बोले खोजी ये जे हमने मिनिया है एक और जन यूट्यूब चैनल है बा फेसबुक में पेज है पहला फॉलो कर दिबा तोरा जे हमने उठी हा प्रजन्म जाते आगुवाई जाओ এটা চেষ্টা কৰা দ্বিতীয় बात टिंगराईहुला त्याहाट के सामने जनता है टिंगराईहुला गाँव के हमारा सामने आसे यहाँ का नाहरपुतुकी बाघ बड़का एक पिंजराबद्ध हो खातिर हम न्यूज़ कर आसी रही तो ये सब के पाली तो देखा ये सब मैंने एक यूट्यूब के या बनाया है तो ভাল लगी है और हमारा एक संबादकर्मी हिसाब से बोली जे ठीके है छोट नव प्रजन्म के आज ये कम करे है भविष्य ये आगुआ जा गोटा कामरा करी एक लास्ट में और फेबी बात बोली हमारा जितना भाई बंधु है सबाई यार चैनल सबसक्राइब कर दी तार पिछे आगुवाई जाते थोड़ा मदद कर दी धन्यवाद थैंक यू सर दादा कबले निदिलेचोन ভাল লাগলে মোকে भी जेहेतु मैं दादार के लग पाली इतना धुरिया से आइसे हिया न्यूज़ एक बनाई के आइसे तो मैं भी भावली जे मोर ब्लॉगिंग में तोदर के भी देखाबो और जेहेतु मैं एक बार फर्स्ट टाइम मैं भी बाघटा देखी और एरकम जंगल जगह और दा सब इतना धुरिया से आलेन और हमार वीडियो में भी दु एखार बोली दिल तो ओटा लेके मैं बहुत बहुत धन्यवाद जानाही यहाँ भी देखे पारबी हमदे जेहेतु हेमसा स्कूल के हमदे सार के भी आज बहुत दिन के बाद लग पाई तो देखा मैं सार के जेहेतु तो गाइस এটা सार लगे हम बहुत दिन के बाद नमस्कार सर लग पाई थाको হয় আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছো সাৰক সাৰ আপুনি কেনেকে গম পালে ভাল লাগিলে মই ৰাতিপুৱা শুনিলো কিন্তু মই স্কুল আছিলে কাম এটা কৰি পিনে এটা স্পৰ্টছ চলি আছে সামলো দেখাই আনো ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিছে আৰু এফালে বাইদেউ চাব পাৰিব হাই বুলি কৈ দিয়ক বাইদেউ হাই তো লাগিলে তোমাক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছো হয় স্যাৰ আজ বহুত হৈছে এতিয়া প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে বাঘটো হয়তো ইহঁতে লৈ যাব আৰু এতিয়া আহিছে গাইস আপোনালোকে চাব পাৰিব গাইড আহিছে এতিয়া কেইটামান বাজিছে স্যাৰ এতিয়া প্ৰায় 10টা বাজিলে গাইস মানুহবিলাক আহি আছে গৈ আছে বাঘটো যেহেতু উছতে মানে পাইছে তো হেতু কাৰণে চাবৰ কাৰণে বহুত মানুহ ইয়াত গুট খাইছেহি আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিও দ্বাৰা চাব পাব বাঘটো বহুত ফন্টাস পাৰবি গাইস আৰু একে যেহেতু স্কুল যাইকে নিকলি ৰহা একে কুদা কুদি ले আনলি ড্রেসে আৰু মই গাইস হাই দেখা হৈ গেল হাই বল একবার দেখ পাই নাই কম বলেক নাই পারি हाय देखली बहुत डांगर है देखे पारबी दास हबन जेहेतु बालीजान के लगे और उतना धुरिया से जोन भी बाइक ले करे आसी जाए बाघ देखे के और इधर आते है हमरा जाए के निकली ही जेहेतु এখন पुलिस गला आलेन और इधर देख हमें माने यहाँ आसी के रोको नहीं सुना तो हमें माने यहाँ आसी के सब कोई के भेद पाही जे उतना धुरिया से मानुष आसे और सार देर के पाई गेली तो बोल के और सब कोई के टुकुन ले लिली और गाइस हमरा এখন हुआ से आई गेली तो हुआ एटाई बेया लगते रहे बाघटाके एकदम लाठी उठी से माने एटा ओटा से कुचाई के वाके रागा कराई देते रहे करब नाय लगे गाइस ओटाई बेया लागलो और এখন जी की নহক पुलिस गला এখন आलेन और এখন गाड़ी में ले जाबेन तो गाइस जितना पारली देखा के चेष्टा करली तो आज के वीडियोटा इतना में शॉर्ट करी और नेक्स्ट वीडियो में लग पाबो बाय बाय।